Les gars, il y a un arrêt cardiaque. Toujours, hein, comme je le disais, c'est toujours imprévisible. On a beau programmer notre journée, il y a toujours des événements qui font qu'il y a des imprévus. Malheureusement ou heureusement, on s'attache au patient. C'est un patient qu'on a vu en ventilation spontanée, c'est-à-dire qu'il respirait par lui-même, qu'il pouvait communiquer avec nous. Donc on a pu discuter avec lui, connaître son mode de vie. Et donc c'est très dur, après avoir connu le patient, de se rendre compte que finalement il va décéder. C'est dans le contrat, hein, je le savais. Je savais qu'on ne pourrait pas sortir tout le monde, d'autant plus durant cette pandémie. Donc ça m'affecte, ça m'affectait beaucoup au début de cette épidémie. Sauf qu'on prend du recul sur cette maladie qu'on ne comprenait pas beaucoup. On ne comprend toujours pas complètement. Mais maintenant on sait qu'il y a des décès qui sont attendus, même en faisant au mieux. C'est mieux que les jours précédents, mais il reste quand même dans une situation grave. Moi j'ai le cadeau. J'ai l'air fatigué là sur la scolaire. Vous voyez pas, mais j'ai l'air fatigué. Ah oui, donc c'est possible que tu l'aies croisé alors qu'elle était symptomatique, quoi. Et donc tu vas prendre ta température 2 fois par jour. Ah, j'entends, merci beaucoup. Merci. Ça l'inquiète beaucoup. J'essaie de la rassurer pour lui dire que c'est pas forcément ce qui est décrit dans les médias, même si ça reste grave. Et donc j'essaie surtout de la rassurer à chaque appel. Chaque fois que je l'appelle, c'est aussi pour me rassurer. C'est un appel où on se rassure mutuellement. Parce qu'en vrai, quand on rentre, on est fatigué, hein, on va pas se le cacher. Donc c'est soit pâte sauce, soit des libéraux. Donc heureusement qu'il y a des très chers colocataires. Et en vrai, c'est vrai qu'on parle souvent de tout et n'importe quoi. Et ça te permet quand même de parler d'autres choses, quoi. C'est ça, ouais. Ça parle d'autres choses, de débats autres que le coronavirus. Ça fait du bien. C'est ça. Ah, tu manges finalement? Ah bon. وهي لحظة انه انا جيت على الكورونا كنت وقتها بالدوام وقالوا لنا انه بدكم مين بده يجي؟ قلت لهم انا بتطوع وفت بالكورونا تيم. فلما ما كنت مهيأ قبل نفسيا، ما كنت مهيأ عائلتي، ما كان معي ثياب، ما كان معي شيء. فتت دقيت لها لزوجتي قلت لها انه خلص انا رح ضل هون وللاسف رح ضل هالفترة انه ما بقدر اشوفكم. نفوت المريض بيجي بساعدك، ماشي؟ حطوه هون على اول شاريو وحنطلع على البيت اليوم اول يوم لانه حامل PCR. حاطلع على البيت رح نعمل لهم سربرايز للفاميلي وللولاد. اكيد رح يكونوا كثير مبسوطين ورح نفاجئهم. فترة طويلة صار لي شهرين صحيح اني يمكن عند عالم مش قليل، بس بالنسبة لي كانوا كتير كتار. يعني فيك تقول سنتين، فيك تقول شي 10 سنين، كتير كتار. كنت الشاطرة الواعية الكبيرة ما هيك؟ 그때 확진자가 매일매일 늘면서 이제 언제 끝날지도 모르고 하는데 딸은 항상 보고 싶은데 이제 사진을 그냥 잠도 안 오고 하니까 보니까 이제 동영상이랑 보다가 보니까 그냥 막연하게 아무 생각이 없었는데 눈물이 나더라고요. 그냥 또 눈물이 났었던 것 같아요. 일이고요. 영웅이라고 저희 스스로 느끼기보다는 저희는 당연히 하고 있는 일을 하고 있을 뿐이라고 그렇게 항상 생각을 하고 있어요. 현관 앞에서 그냥 이제 저희가 장 봐서 지우 딸 우유 같은 거 이제 사고 넣어줄 때 그때 현관 앞에서만 보지 뭐 이제 꽉 껴안거나 그런 적은 없어요. 아, 정말요? 뭐 아빠
아빠 같아? 막막함하고 딸이 보고 싶고 가서 안아주고 싶고 같이 있어주고 싶은데 이제 제가 간호사니까 그러질 못하는 게 좀 마음 아파서 그랬던 것 같아요. 엄마는 안 보고 싶었어? Caso assim, lugar certo ou não tem? Se toca o meu telefone, eu já tenho uma preocupação sabendo, será que alguém ficou doente? Entendeu? Será que tem mais algum médico que vai ser afastado? Entendeu? E se ele foi afastado, será que ele vai estar grave? Será que está bem? Será que não está? É uma preocupação que eu não tinha antes, entendeu? Em outras epidemias, né? A gente tinha uma equipe sólida que estava lá e eu não tinha esse tipo de surpresa. Está em potência, está elevado. E foi feito 6 horas depois, exatamente. A gente tem que passar a visita e discutir todos os casos, ver todos os casos todos os dias. E testar praticamente a resposta terapêutica instituída em um outro paciente. Porque não reflete a realidade. Ele contaminou. Esses outros melhorou ainda mais. Agora acho que eu posso dar um abraço de feliz aniversário. Beijão. Mudou as nossas relações, porque ambos estão na linha de frente e a gente sempre tem essa angústia, essa preocupação do que acontece quando a gente chega em casa. O que a gente pode estar trazendo para casa. Não tem um dia que eu não me desperte no meio da noite com angústia e preocupada, e não tem um dia que eu não acordo e falo que bom que eu ainda tenho saúde, que eu estou bem e que eu tenho coragem para poder enfrentar essa doença. Tá bom.